Tandarab Sokchur Tangan Jiktinana, Abdes Ulhumara Jerva Council, Tandar Tombi Chuji Charmbipa, Sambarandupa, Tamchidenderas, Ariel Haika, Don of Genercata, Turum Tadame, Canum Town, Jovakanji, Janam Chizumpar. Tamchiderkat Daki Chirtano to Qualadan Savi Lamaran Bochi Daki Shore Pamir Damjigni, Quatin Chimburgoni, Gizonti, Casson to Jing to Salta Solon Zonan comes out or some Garvakeres, Pamakara Jimbanya. Sozra Noni Tirtona Jatsa, so Kahterulama, Namla, Solovan, Zalan, Zibi, Yandun Chognita, Tujian, Tomyam Bin Tangava, Nakto the Tambra, Rebi, Terjuchen, Kundi, Chuker, Tobil, Honchinaba, Timide was Rejavla, Solovan, Hipshak and Chinandrola, Gypsy, Timide was rayon to the Turtirum, so the Water Honchin, Namkin, and Jurupa, Jimmy Dalabi, Javla, Sorovan, Pagban, Jictino, Sugar to Ginger, Drew Atarla, Drew Bit, Honancho, and Jitson, the Honch, Namjuruba, Jimmy Jalvi, Nigger, Sorovan, Chester Jalvi, Tibo, Javala. Master to be one Shigawar, some pump to Dungala round to room. Jimmy the Chuja, one but also and Tomava, the Sunian Boton, Mount Man Rumons Montons at the path, Lama, the Chuji. Tambini Mijavla Solva and Samso Chankoron Jerembamala. Kanza Churkir Tomba Honchinapa, Ergardan along to the Zoba, Limditel. We're meeting a Kama Borosolova and Tonjidr Gombi, Shenleva, Semlapo, Semyeri, Ton Jimbi, Rangeleton. Rang Gombi, Trotsaderni Pata, Katratim Yamashoba, Woyo, Domizala, Umbre Sanchivikan. Quet Tambi Jantan San Zepa, Stavlami Javla Solvanti. Coxon to give Sinji, Lavdo Solo, Tonjid Gombar, Tobra Sinjilo, Ristalon Kizankam Salapi. Choose the Domi Tamtano Bata, comes a Chirkin or Jim Chotambar, Nae Gibson, or New Di Tandri Gelsa, Quartatani, and Chogmanara, Sosolo Chitonaba. Tartu Dorjian Chancellor and Gomes at the woman Chuji, Potona, Tixum Sergi, Kenji, Ho, Nida, Ransom Chirkin on some tones at the pa. Lama Namla Solovan, Shestrazon, Yelna Tabata, Nastar and Zimbi, Semni de Tulvata, Varta Vosalongo, Hibar, Tisum Dixanamji, Tuji, Chinti Rangi de Tulvara Shenji, Lo Namkatam Yambi, Simpson Tamchi Tonda. Yantabar Zobi Sensi, Kuji, Hirnata Damba, Chapter Durgin Chanchimbo, Compon, Kitsin, Daniela Tobrepsia. The Tobrepsia which it, Zubachimbo, Hontiantic, Mundu, Tree comes on Lami, Jalontan, Zumdi, Indernite, Jarnin Chabrepsi Bala, Laton of Jonton and Juton, Sumio Ballet, Titombo Sonia, Niva, Jonton Shapak, Kami, and also. 顶礼大恩根本上师，祈祷大恩根本上师赐予一心相融之加持。愿尽虚空之际有情父母，即生真的四生无知之金刚智的果位。为此，大圆满隆尽心地潜心引导文，普贤上师言教与潜心备忘录相结合而宣讲。此又分为手译、任译皆一分三。手译一宣讲完毕，今天所宣的是任译。哦呀，对了。Zuba Chimbon Honchinitic
Tumo Shinanga Mundunum, Sum Lamatam, Jargin Latin B, Chertavajan, the Jiturshia Bala, the Laxamio. Tumo Shi Mundu, Tuman Nanger Mundu, Nyamlin and Muzi Chal, Nilam Poyuchatan, Samyok. Di tombo la tanjur ni berkawatan cewa mertabatan kuri nyermitan li jimjita tarik payon kuyangin tambatan tuyo bale di tombo tanjur ni berkawi chit tanjur ni berkawi chilla chit nyambi nyansirtano kacha chujirimba niyo bale di tombo chu nyambi nyansir shabak kapti telana kahontan kamchok niyo bale di tombo comment te compte son inventar ni ba comme ce que Shabak Caprice 能一乃是大圆满龙清心地内外前行，有无等书生上士无妙之口传，而所作之备忘录，此有分为三：共同外前行，不共内前行。修持真心之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下曼难得、寿命无长、轮回过患业之因果。解脱利益和意志上师分六，而今天所选的是第一下曼难得引导。那么此又分为闻法的方式和所选之法之次第分二，今天所选的是第一。第一又分为动机和行为，动机已宣讲完毕，今天所选的是行为。哦耶，当地跟学啦山西跟学当，兰西跟学。New York, Dinang Tombo, Shanxi Conshut, Shabak Captis. 而行为又分为所断的行为和隐去的行为，分为二。而今天所选的是第一，所断的行为。哦耶，Tombo, Shanxi Conshut la, Ornoti, Jonosum, Jama, Manzambar, Natan, Chiba Yobale, Titombo, no chichon sumda karsan kong de shatsanere da teren chma chu shabak kabdis 而所断的行为又分为三过、六垢和五不辞，而三过已宣讲完毕。今天所选的是六垢。他第chma chu ta sang ke nga jil tang na ma de tang ton de nirwa meni tang sur namoyen non de joanim ba chmayen son ka ta tinang ke nam ke ribale ta ta son yak ta tinang ke karsen di konzom la mi jalon nang ke chma tu de son chan ta terrain konzom la mi jalon ke zimjin di nang ke thara chma tu de shak yon di nang ke zimjin nang ke chma tu de nang ke karsen jet compte shat chan uri ta terrain ke kasna ringaba net de chi yon de shabak kabris 六垢如从四面轮动如是所选的是傲慢无心、语法无息、求外散、雷受、皮焰，皆是文垢。那么此在这个词属于是六垢。那么六垢在这个普贤上师演讲当中的六垢已宣讲完毕，而今天所选是在前行备忘录当中的六垢。那么此前面的四种六垢垢，那么已宣讲完毕，而今天所选的是内受之过患。他第个是他们个这个出去跟过那他啦你GP拉嘛他们去啦苏伦迪子一个人苏伦迪子是一个人第苏伦迪的现在把个你苏伦迪的是这个现在把拍起把这个第苏伦迪个一个是下个上的得了这个的样。Terta tiq surndip ta tamche ta ngien dana thara surndip ziko ne china ba tamche ko na sigji surndip ko tsigda khina yak go ani chi surndip ta ye gon ko na ton ta sija zi yon ne ta ta sija zi hi go se
那么之前在宣讲法之前，那么上师在法座之上就祈祷传承祖师。那么在祈祷之时，每一个人的手中都有这个法本，就是每一张纸条当中有祈祷的这个，就是说祈祷诵词。那么词句，那么必须铭记性这样的。二的话，那么词句的意义，如是般的就是它的必要性，如是理解的话非常好。哦呀，大地顺的的。这个古巴有那的呢，实际有这个路出生着子，去南等着子，南见吃呢，他们这的马上是一起生产这个学的，拉玛拉等于的，拉米吉巴他们这啦，所谓的对不对？人个日的新纪来这个学的，所谓年代过的人，现在把他们这个呢，都人的这个几吨真的是，这几比拉玛他们这啦，是就所谓年代过的人。如是祈祷的必要性是什么呢？如是祈祷就是自心入正法，而法入道，道出迷乱，迷乱就是为色而显现智慧。如是，那么上师我也是如是而在祈祷，在这个是加持如是的相续。那么你们在祈祷之时也是随文思义的，如理如法而如是做祈祷。哦呀，但是。सोलन दीप सिंह दुजी द माचा छिंटू सोलन दीप सिंह रे जना सोलन दीप सिंह दुजी त रां ला ते गुजी ज योत दोपा ज योत त ते त लामा ला यारा ते जवाब से जितला न सोलन दीप सिंह रे से 那么什么是祈祷？祈祷就是自己所欲的，如是所欲所求的，如是而就是祈请的，如是就称之为是祈祷。但是우리 자리글 홈마 차리그 차리라 손딥지 라마라 손딥지 라마라 손딥 생두지도 침지 옛날에 치료 손딥 옛날에지 되면 저는 약했어 比如说有些汉字第一组当中就是让他去祈祷上师，祈祷上师，那么有些就不知道祈祷如何去祈祷，这样去祈请的有。왜 나게 다른 나 지난발라 점뇨 소름딥 생두지도 침즈레지나 회진 적까지다 어찌가 셴오즈가 자지 및 통지 및 곤지 민 데르타발라 자지 곤지 그 까르나 요는달라 셴오세니 디 셴오뜨그 그렇게 자진 통지 곤지 밋티 그 अर्जन जाजी योन कोंजी योन थोंजी योन जाजी माओचन कोंजी माओचन थोंजी माओचन जक शिगो जक सारा सों दाद ते नाला ते जाजी मित थोंजी मित कोंजी मित ngan chak nga tok nga zaji zujen tokchi konji zujen tokchi o timtron thonji zujen tokchi nga sig martok na chu yitokchi nga sig manchak na chu lotab zi yitokchi khachu lobja zidade shuku tala yara jiwaz panna uri jiwaz panna rin rana zaji konji thonji meti ge tag chobzi ku shirta shuku tala na te jiwad panna ris 왜 또 젠드라즈 거는 또 손딥싱 도 팀뇨 팀드라즈 거는 리스 如是祈祷，那么祈祷以前也讲解过。那么如何祈祷呢？比如说有一个乞丐，那么没有穿的、没有吃的，或者是没有受用的，那么这种就是缺乏一切财物的，那么此就称之为乞丐。那么此就是要求，就是说，比如说有吃有穿的富裕人之前就说我没有穿的，我没有吃的，我很饿，没有吃的，或者是没有穿的，没有受用。那么祈请你此语就是也就是给我吃的、穿的，让我不要冷。如是就是祈拜，给富裕的人祈拜的，如是而祈拜，如是就称之为是说如是而做，如是的比喻而做祈祷的。对的，讲呢，大会那我这个生活大为是，生活大为是，杂居民呢、同居民呢、公居民呢、吃个有呢、多个有呢。会那生活大为是，罗马的，拉马的虚构大为是，杂技有呢，工具有呢，杂技没不有呢，同济没不有呢，个呢虚构大为是。但我这个罗马生活大为这个
lama shuku tawala te surwa den dib da de khuirna ochu uchega ke somma te jilla te tarwa ta tamchin chimbi kompong ke yondan min diwa min tarwa ta tamchin chimbi kompong topsi ke je giwa tertamdurna min fshon tawte lama la yar surwan dib de lama chik chin lama chik zi na tarwata tamchin chimbi kompong topsi te chik chin chik zi tarwata tamchin chimbi kompong topsi ke de nge lokan de chushus chik jernez lama chik chin se lama la yara te ngak surwan dib sem gutun de de lama la mbuk goneris dinyo sun dib zeneris 同样的，比如说弟子的话，如同乞丐般的，没有吃的，没有穿的，没有一切受用的，那么此就是无等弟子。那么上师呢，就是有吃有穿的，受用圆满的，富裕之人，上师就是如是的。那么同样的，祈祷之事，比如说自己就缺乏，就是究竟编织果位的，那么果位同样的安乐或者是安乐，究竟编织的因的善法，就是缺乏。那么此时就要祈祷，祈祷上师你编织，你垂示，如是而悲悯我得到 加持如是而赐予，以得到编织果位的如是而做祈祷的。哦呀，对么着的，人个会拿，但是到这个去吧人，难道有他们就去吧？去吧个会拿罗卡的去说啊，们就的去买把子，去说啊，们就的去买把子，sem三巴拉正统的，sem三巴拉去买把子正统的个。 te tsuke vlama la surwan dib gunri vlama chin zai vlama kwatan chen chim chin nga chuba ze yinta na ta glor ke nga sim samba la ndar ta wa chu mayin ba ke rnam to nga chu o ke ni vlama chi chi tukji shan lab ke nga ndi ta ta ko na chu mayin ba ke rnam to ta ta ni ya na te jeunesse check tukjivshan lab kazgo check tukjivshan lab check mchin ze lama la yar khsuru andib gonris nam to ngamba tiona lama la tundu khsuru andib gonris 如是的，比如说在这个祈祷之时，那么在座的大众都是修行者，当心就是说违入正法，那么就说，比如说刹那间就生气，就是说非法之恶念之时，那么此时就应该祈祷上师，当然根本上师便知就是如是我如今就是刹那间相续升起非法之念，你大悲加持就是如是在相续升起的这个就是刹那的恶念，如是而消除，如是而去做祈祷的。哦呀，对对。 तदा तदा जंत रंग चुजन ड्रिप्सम न कोना चुजन ड्रिप्सम न चुन ड्रिम ममिन कोना चुजन ड्रिप्सम न लोकान चुशगा मांजोती ते यं लामा लखसुर अंदिब कोनर लामा चिकम चिन चिक nga z चिक nga argon nga chun ड्रिप्सम को तन chun ड्रिम ममिन nga choosing of some good and blocatan chusha munjogini lama chi tukjishan laka tarta nit no bloca the chusha and jornals check him chingo chilitan and tanga chapsata resa and bosak and the miss them that the nakon of jut same good of some that the third of soro and they've did to go on this 同样的，有些是于求法，但是又不想修法，或者是行无法如法之事。那么此事也同样的祈祷大恩根本上是就是悲悯如是，而且垂示如是加持。那么自然现在自己修行修法，而且自己心无法如法。现在此时此刻赐予加持，自己的心如法，如是口中就祈祷，心意如是作意而做祈祷的。哦，顶住了人格心啦。 多吃当，人个sem jilla jir当当，空处当阿jil，吃到个炖煮的多吧，同样这个对vla嘛啦说完对不呢？vlama 关真真，切的亲，切个是，切个公，我 sem jilla 的到个呢的，多吃个热话，jir当个那么多热话，都么。
nga jil ta chak to ko nyomo wa ndar ta ko arnam to rakhwa nga jil la chi wa kni te lama kwaten chen che ke tukji shen lo ta nga la zig da da nga jiji ndo chik ta jor chen ji la to sur je da da kontro nga jir nyomo wa tu nga to kwa ta ne che ke tukji ke jor tam za to sur so lama la nga ko jot da sem ko tun da sur wan de bu gon res 同样的，当心绪升起贪嗔痴傲慢疑的时候，那么此时同样的祈祷大恩根本上是变质摧蚀我的相续如是升起了贪嗔痴傲慢疑除造的这种恶念，在自己相续升起，如是你变质，你摧蚀，你加持，此事就是消除如是的贪嗔痴，如是口中如是而祈祷，心如是而作意而做祈祷的。哦。 lama la surwan dev di tundu lama surwan dev ko na ngamba ke tarta to khwata ngamba ke sim rang jit loka chu shogan jir matub tundu yina lama la surwan dev ko ta zaon ke to khwa ta pas china lama la surwan dev ko sai lama chim chin lama kwatin chim chin che tukji shen lab ko ngajilla ta tapa zawnate sim number to tapa zawnate shuksun jirda ndar tawzi che kwatin yin che tukji shen lab ko yin sam lama la suru andib ko shon che ko sim samba zombo zerang sim ge jilla chi ona ta ti ona lama ko kwatin che kwatin yin lama chin chin che tukji shen lab ko yin sam je te lama la suru at tundu ndib ko ne ris 同样的，当自己的相续升起恶念、恶的这个分别念，或者是说就是说心无法如法的时候，那么自然此时就要祈祷上师。同样的，自己的相续升起善念，就比如说信心的时候，那么此时也要祈祷上师，大恩根本上师，就是遍知垂明，就是此时升起是你的大悲加持而升起自己的相续升起，如是而做祈祷。比如说有自己的相续升起菩提心的时候，仍然是大恩根本上师，你的恩德所知的，你的恩德所知的。 自己相续升起了这样一个菩提心，如是而做祈祷的。哦呀，得到人格sem jilla多话ngamba chuna lama la tundu da sorwan dip da ndi ton to ngamba de jever sinji la to lama la sorwan dip yara ngak jut sem ko sem da lama mbud tundu da son dip yikon ris o tin to zon ze ti ona na te lama la sorwa ta da chek kwatin ke yim samji yara je da rang sem ko sem sorwa tundu dip gon ris 如是的，同样的，当升起恶念的时候，如是同样的祈请大恩根本上师，这赐予加持，就消除此恶念，如是而做祈祷。同样的，当升起善念的时候，仍然是大恩根本上师，你的加持如是而成白，口中如是成白，心中如是作意而如是祈祷，那么此就称之为祈祷。哦，dim牛那孙子生的就是他们那我这个呢的。 Ramjin ke njikting ke ta shawa za dukhachi rene ramjin ke njikting ke shawa za dukhachi ta khuir na njikting ke ramjin ke shawa za dum lama la suru ande ko khuir zin chokhachi da terang ke kapsu chega ta chigo cha jai lazimbe lobda jikta jinda da yin khachi rene tamanna ko na zang ke shawa za dubji yo khachi dan o ta 真正的在了嘛，关真正亲切个是切个工。 Tereng ta lobda no jigta nan joni ngar jung chon na te lama kwatan chen che ke tuji shen lab ka nga ziggo che ke ngar nye jig ziggo samda da te ngak jod sem ko soro andip da te jigta nan jogon te mun ko na zang ke shawa de che zit nan ata lama la soro andip da o tereng shawa and da ndar ta ta jogon ndi shawa and da ndar ta jomna ta lama che ke tuji shen lab ta nga zigda nga juro ko samje yit che ke lo 切，一直切去，落得的冷气高呢，对，拉玛拉所有的都人得过呢，是。 同样的，就是时间的一般的这种事，比如说考试或者其他事，同样也要祈祷上师的。比如说考试的时候，那么自然就是大悲上师，就是大恩根本上师，你编织使你催使。那么此次我考试要完全要高求需求你，如是唯有祈求你，祈求你的加持。同样的，其他的事的话，如是大恩根本上师编织，就是你编织唯有你就唯有依靠你的加持来才能圆满，如是而做祈祷的。
tundu da intera na ngamo tanga nga so timda inda lama ramboche khor ko nga question na ne tiso question na ne mar de nga tyagnare ka lama ramboche question khor ko question na da tri nga tyagni nga chende lama ramboche chimkin nga question mai na zatu chi shenji lab to sor lama ramboche chimkin chi nga question mai na zatu ji shenji lab to sor ya lama la sor dip tundu yikotar kwetenda ina masubsi ono marena tundu ina marto tama chapsa ta resa zand menrin tertawaz gona tam le che dug zan che shonan tam chitawana te lama la sor an devji de kan khand nijen karchen ris 如是的，比如说在以前就喇嘛仁波切，我上师我何此知识？那么此时就非常害怕之故，那么自然就经常祈祷喇嘛仁波切，你编织你就不要呵斥我；喇嘛仁波切，你编织你不要呵斥我。如是而做祈祷。同样的，以后就善恶快乐或者苦乐种种现内贵贱，如是出现的话，唯有祈祷上师爱应该如是去奉行的。 tertawjend chinamba ka dandana yon tamse ka lama son dipji di chikhin amin ravri ka lama son dipji di yez chamo ze hiji ze mare higa mek tindi kono son dip sing du jit tundu rene ta ta go chaga chun de mafshi ka ngon tala na te jipi lama tamche la chaga son dip di yikon re te son dip di yidi ta so tertaw chinamba ka sorwa den dip kon res 那么就是祈祷，在座的大众应该懂得如何去祈祷，但有些很多是无法祈祷的。比如说，此时在未讲法之前所祈祷这个传承主事的时候，那么祈祷的方式是应该如是而去做祈祷的。손 딥싱 두지도 라라 두바즈 요다데 또 야라 데 지와시 지트뇨 손 딥싱레스 那么祈祷就是自己有所欲的，那么此所欲的就是成百或者祈请，如是就称之为是祈祷。哦呀，dim뇨 손 딥싱레 단디 능거 데 지피 라마탐 젤랑이 소로안데 손 딥데 이코너리 왜나 कंदो zamboda garab dorje sanwata jangur kirninta kharsata origin pamam joni ta o tim tulona nate kwata tirma ke jipi lama ta la ngi sorndipte yikone res 如是，那么在祈祷知识、祈祷传承主事的时候，同样祈祷普贤王或者金刚萨埵、吉西金刚、昔日僧哈，或者说这个就是莲花生，或者是教川的，或者是服藏川的主事，如是而在做祈祷的。哦呀，第三个达达个红尘ram jingmi daglan pa，我听出了呢，假如你个，我听出了呢。화트 럼보체 어진 지금이 추겨와 보 어팀틀은 뉴히론도 어팀틀은 뉴히 캄보 나가 어팀투 트르카리 럼보체 팀투 사이라마 라마 과튼 찰나 튼르다 소라든 디브고너리스 同样的，接着就在祈祷无辜光尊者、智悲光尊者、如来呀尊者和化智仁波切，就是额净居昧、曲净王波，或者说这个龙多尊者，或者是阿嘎王波，或者是长盖阿仁波，同样也在祈祷喇嘛仁波切大安者如是而在做祈祷。더 지피 라마 탐치다는 데 나미나 추리리 샤티코네 지피 라마 탐치라 소른디브리 예코네 더 지피 라마 탐치랑이 소른디브리 친남바가 나름 땅인 돈지드 치케르지나 시지 지피 라마 탐치 특집션 레버랑 길라 슈슈 셔떡 소르와던 뎀네리탄 니지타는 지피 라마 탐치데 친남바가 나름 떡신 돈나 응은데 춘데 간렙 지오네르지나 지피 라마 테 탐치렙 지오네 지피 라마 테 탐치렙 지오네 그 추엔그 데 지피 라마 테 탐치라 소른디브리 지피 라마 석신 돈나 친남바가 오는 데 춘데 오 텔렙 지오네 그 근데 추데 연 삼디가 춘데라 이 추제다는 콘선지크 셔트 如是而在祈祷，就是每一次讲法之前，如是而祈祷上面你们提问。那么如是祈祷的原因，第一个就是加持你们的相续；第二就是如是祈祷以后，你们就要知道，那么此法是如何而缘起的。也如是祈祷，让你们听闻以后就知道此传承是如何缘起的，那么自然就能相信和见信之故，如是而在做祈祷的。 지피 라마 탐치금 참 무지때 친남바게 늪샤지게 춘들라 이치제다나 콘선제단 이치 콘선 이치 통어디 콘선 그 삼통어디 타파치돈
다바지나 춘는도 추되고는 지난바게 샘짓달라는 신립다는 식통원을 말도 다바 마르지 마치나 대 추고는 짓 신집랍 틈는 말은 추생도 짓 소원도는 대 다반들라 락레네니 대 연비신나는 지난발라 다바집식급셔등이那基本拉马这个穿的木的意思。如是就是在祈祷，就是祈祷传承祖师的原因，就是如是而祈祷的话，自然如是的这个法的元气也知道以后就相信会见性，相信会见性的话，自然会升起信心，居住信心的话，自然就能得到加持。如是就是不知道这个就是没有信心和没有不相信或者没有信心的话，自然就是无法这个就是无法得到加持的。如是之故，祈祷的目的也是在此处的。哦呀，对。다다 시르가 탐군구 소른디브데 첸남발라 로르지주 샤네레 나지 차리가 소르 라마 소른디브세 디치무즈 옛날에세다 다론 뜨다 찬나마라 소른디브 지바다 요크다나 다 속수 첸남발라 고디 시르트 지자뇨 디리 샤나테레스 如是之前所宣的此祈祷的目的和理由如是，为什么这样宣讲？因为有些人起紧如或去宣导，那么详细讲还有很多的，但总之概括性的话，那么祈祷应该如是去做祈祷的。哦呀，今南巴个，今那、东那、嘎那、藏那，哦，听出来，拉那、尼那、吃小那，这拉马拉苏软的，就他开心的意思。不管是苦乐险孽好坏呈现何种状况，那么祈祷自己的上司是最为关要的。哦呀，对，但那别人个下几个群的。这么这个下巴那个的那的起就下巴的人体呢，他来简单把个对子。而今天所宣的法是六沟当中的，就是类受之果患，那么此在这个备忘录当中，请大众翻阅备忘录。对。但那的起那son，卡森说了这样起那son个，sem说的去日语搞是 sem 的去这那门都的说的那也。njaman jazga na muk yir na yo yir terta ko na yir zga na te gyan korsona te chu ki tsigdon mko ne zgo na chon de yo na ren yilla gyan nya na maris ta ne ter de china yo na te gnyit ta armug ta shewa nam ki wa de khor jo na ren ne de ha chen de chin ka na chon de na ren de ha chen chen nya na maris 那么之前所宣的是外散，外散就比如说坐在这个讲法的这个法场道场当中的话，如果外散心外散的话，比如说眼外散或者耳根外散、心外散的话，那么自然就是说此法亦是无法明觉心。那么如是的话不应该外散。而今天所宣的是内受，也就是说内受就过于内受出现这个雨水或者昏沉之状的话，那么自然也是无法，也是有如是的过患的。哦呀，对。sem hajen yang karsen shurut ye lagyen nyan mari zidi kono ta shurut ye lagyen nyan mari sam rang te zazu da de chu jiwi kaps te mara te sara sem de dum da de sem de shurut de khur manim sam da de mara gni sam da de te nyan du je zazu nyan du di te warti te sem de sara de che so di kan gni den da mu chi ga mu go nen da tim je wo tim chul ram de chan jin da ye zmen da tim ze on na te ri thong di kan te ya chu chip da ye zu mu go ne ren jo ne ne te sem de shur ni na ta na hali te on na da chi nyan maris 那么之前所宣的是心不应该外散，那么如是宣讲以后，我不能外散，应该就是宣法的时候认认真真的，因为过于紧张之故，那么自然就是闭着眼如是的话，那么过于内收之故，自然就会出现这个雨水或者昏沉，或者是无有念的思念的这样一种状况的话，那么此时仍然是无法听清楚这个是所宣着法义的，此也是过患。哦呀，对，他。วันปูวันยันละยักฮิบะตันตมเนยังกบสอนตาวันปูวันยันสิงดูจิตวันนั้นตามุกวันปูตาริสเตชุรุตายังขอดดันนั้นเตยัตามาตาไม่เนี่ยแต่ตัดเชตดามารักนี่ซึมมันดูตาฮาระจิลามาตลานั้นเตมุกฮาระจ้าดัดเตนดูกอนเลยชูชีวิตกัสโอ้ทีมชุลนารนายววันปูโอ้
sure town te Kasina Chichako Natimsgan te Yanka Manjuga Netter the Chit Risikan te Zang Gotami Dam Gotami Conjus Gotami that Mary that Maranyanka that the Tundri that Sir the Damachi Hara Vans te Vlami Sontala Yara Nyan that Sansa Yi that the lists of Cha Oti Tangon Muk Lamanja Nawakahara te Vlama Sontalanate Nyan Tundri that Nanate do gon reson Hibaka Sim Nanga Hibata Hara Tampton that Nanate Nyan gon reson 如是就为此的话，要做到足根悠然而神志清晰而来听法的，也就是如是的悠然或者自然，也就是足根要做到自然。比如说，这个眼见上色的时候就不应该外散乱，那么就见着专注着上色，也不应该是闭着眼。同样的，耳听这个上色也耳不应该外散乱，或者是用这个是注意听，或者是用这个皮单就是裹着头，或者是用这个大纲就是蒙着头，如是或者用衣服蒙着头，这样不应该而如是而就是自然而然就是专注于上师的法音，如是的意识的话，应该亲民，如是而去听闻法的。哦呀，对，这里说，这到个过年年过说，他呢，9年8岁的，这个9年8岁，9年8岁都记得，去吞人这个拉苏比切，就comme ta你妈的7把手机动完呢。去到拉玛上周年起位，去上马斯公呢，去到拉玛等，接了莫伦达的去这年不等住歌颂。那么接着是第60批验，当讲法的时间过长的话，加之又恶又渴，日晒雨淋的话，很有可能就会舍弃这个正法和上师。在没有舍弃这个舍法罪，这个就是舍法罪这个先前之前，就是先就要发愿至于正法和上师，再退出讲堂的。对，9年8岁都记得。去吞的人这把拉手彼此就更大，你妈的7把送，他去来米去送的个那他去吞的去做，你什么日啊咱们的马去的送这样的个，他的先来那的，好去的几送那2个3级的，对了那的9岁的意思。那么批验，比如说当讲法的时间过长，比如说讲法的时间是2、3个小时和15个小时，时间过长以后，自然会升起自己的相续，马上结束多好。那么如是升起的话，那么此就称之为是批验。哦呀，9岁的，得到呢，他去等的人送的个，他人个就。生活难的讲话难的然后当我讲话难的个，去的介绍那2个3级的，当我生活难的个呢，好，当去的介绍那2个3级的，呀，因为别人呢的这个吃难的呢，好，我当吃的个呢，他去的代理介绍那2个3，因为别多难的呢，我多的个呢，当的去的介绍那2个3，因为别人你妈个菜的呢，当你妈菜那这个，当的去的介绍那2个3级。同样的，比如在讲法时间过长以后，自然就自己的疼不痛，那么痛以后就是马上这个是法结束的话多好，或者说比如说自己的腿痛，那么马上这个法结束多好，或者说比如说太冷的时候也是同样的有这样一种心态，同样的比如说就是太热的时候有这样的心态就出现的话，那么这种就称之为是批验。哦耶，去这个搞事，得到个那sem来那么多个9用呢，去这的介绍那2、3就是9用呢，的去上个0的上角那里，0把插进不上角那里呢，得到去这个难呢，9的呢，几年的马里是。如是在讲法当中升起这种恶念的话，那么如是就称之为是批验。批验之念之这个恶念升起的话，那么就会造成色法罪，就是很重的恶念。那么在讲法之时不应该升起这种恶念的。哦呀，第二个这9几用什么呢？东部公年呢，得去1年的嘛，过呢去1年的嘛。第二个呢，人个9的几用个什么呢？但就马基公呢，得去的介绍呢，2个3级，马基的那么多，俺把马基公呢，另外马斯公呢，人公呢得
去当拉玛的，他养你养的，家里的木楞的搭的，这去这呢不搭的呢，这如果那里的呢，这两个都上那马的。如是的这个批案在未升起之前，第一时不应该去听闻法的。那么同样的，在听闻法之时，未升起这种恶念，就是说设法之罪的批案这个升起之前，就是说法院就是无而复得就遇见正法和上师。如是法院以后就应该在为这个造成这个恶孽之前就应该推出这个讲堂的。哦呀，这你不都是听过的？也没别呢，说的，该话记得，大概听闻。Tomik listok chuzis sona, dari tambi chun di cheta naza, trikum soje, semchin tamchi nagota, sago so chete, nyansen, zanni, odorji nyaranjo, lingan mampo dakzak, tombi shenkam zaulan liji savander, go nawa samji, Shenna, Tari, Lingan, Horta Meba, and Zape, so Horta Meba, Zoba, Yimpi, Nari, Gam, the Gabjan, the true Gentinian ghost. 那么应该在出现这个批案之时，应该如实去对治，或者呢，在这个应该就是升起这个喜悦之情，心想我以前无有意义白白的这个空耗了这个神圣的这个性命，这回为了妙法，就是依靠病痛、饥渴等可以替代一切有情的这个病痛等苦来，由其他世界去往金刚地狱的累累恶孽，在我等大师的插图这个黏泥之地的南瞻部洲，只是一头痛脑热就能得以清净，这下可以尽除无量的恶孽，圆满无量的质量。我实在欢喜，以这般这个满怀心高才烈的心情听闻正法的。哦呀，真对的。第先来就话讲呢，因为别人呢，这就话嘛，这个很多年呢，去到拉玛来，养的家人莫能搭的，去到那边呢，如果那里说的，他个人不是个那的，养们别人呢，去到那真对的，先来。Chutan the rent about and Nimada, Chervaka, Donala Suba, Tirta, Chut Gis on a young Sam Jeranga similar to what Giona, Tia Nimbuton and Ata, similar to a Manin, Nar Gargai go, Nar Tutu go, Nar Jiski go, Sam Gize. Ta Chusam Gonarizin and Atanga, similar to Stuart the Steeman. Tangunta, Tangunton and the Tim Kurva Toma Mebani, Ta Vart, the Runkon, the Listen Mo, the link than the return and the Listen Mo, let's combuton and the Tomit chooses on and the sonaris, some gunner. Ta Runk, Steven Kurva Toma Meta Vart, Listen Mo, the land that struck Mo, the on and the Zag than the return and a struck Mo shall do that Tamchiton, Tomiton and the struck the shots on the ridge, chooses on the ridge. Tarik Capson and ye, that time between the dam, tread that and the that don't use the ridge. Tambichunda dam tread and the Stevan it syrup tamchiton the tarta, Tambichunda dam traffic of the ton the drip ton rin, Tan Tambichun di chetananga, Nana, Toyot, Sana, Toyot, Stona, Toyot, Comna, Toyot. Don't the unit near Marie Dadan and the Chun, the Tondalan and Simla, Stuamarty that gabs in the true gente, the Chu the Nyanian, some Nyaner go, some the Sim Talan and the Turtawakon and the day, Stuaka and Yimbutalan and Gatruz and the Gida and the Turtown to Gonin and Chunyan Goneris. 如是的，就是比如说升起这个批案之时，那么在未升起之前，就比如说伪造这个司法罪之前的，就应该法院就是复而复之的遇见上司和遇见正法。如是法院以后就在伪造作恶孽之前就应该推出禁纲，如是来对治的。如果就是同样的讲法的时间太长，或者是在余孽等等情况出现之时，如果出现这样一种批
皮验的话，应该升起欢喜和高兴之心。如是心里作意，我无始以来就是至今的话，就所一生就是得到了很多，而此等所一生都是无有意义的，而且此所一生的性命也是白白的浪费，而没有任何意义。此慧就是遇见了妙法，而妙法了让它具有意义的，病也好，痛也好，那么就是冷也好，热也好，那么此等都是具有意义的，让无数以来的这个恶孽会能消尽的。如是的话，应该欢欢喜喜、高高兴兴，如是的心情而来对治，来听闻法的。我也得，他对他们用去学搞是什么？他那查就comme你吃拉苏巴个东啊记得的人啦，对就啊的记我那第二个人不得，好他对人个搞是那你去成地呢的那查那多那住那供那。多那这个呢？对人，你拿那个呢？深圳他们去跟哪个的那个出国那里呢？什么高人的、中人的那对两个，深圳他们去叫那对查过的出国那里呢？深圳他们去准了，到那公那所叫那对哪个查过？他们去这个过的你出国那里呢？什么的高人的、中人的两个那里。同样的，比如说在这个讲法当中，就是说，如果说疼痛或者苦冷和饥渴等等出现的时候，那么此时应该欢喜之心。那么恶的话也是能替代一切众生的。那么同样的是病痛的话，也能替代一切众生。如是能替代一切众生的，如是要欢欢喜喜的，应该如是而去对治而去听闻法的。哦呀，得人的，他样。听说的那确实告诉那才主公那说把个东啊的这样的个对来样人不到呢。好，当你对人去当比去说的那才主公的，这的说那等你做过那里呢，等你当比去说的，对那才主公的，这都确实说那呢，但等你对我对多久年了那说把多那。Nyarwala Chipsikon, Lingamba, Monzon, Monton, the Sarda, Rangilla, Lingon, the Urdubata, Jabaz, Yonerin. That time, Chit the Kara Monk over to Sanakaling, Dubatam Chit, or Dujuaxatam Chit, that tearing a Chuchik and Nanakon, or Dujuaxatam Chibatam Chit, the Takanjo Tumneri, Sanakon and the Takanjo Tumneri, Trinico Takanjo Tumneri, Comnacon and the Tin Takanjo Tumneri. Young Chapter Tarta Yosaton, Stumbaka, Shankum, Zaun Ligi Savas at Ndred, Zaun Ligi Savanda, Guna, Samjin and Munga Lingenton, Mons on the corner, and the Lingam Batam Chitati, Zaun Ligi Savanda on the Tinguna Samjon, Shantumnerin, that choose certain under Tavcon, Katsakatrikum, Ardab Sucheta, Dungi Zunan, near Kara, what me back on the Lingam Son on the or Dujuaxatam Chebatam Cheton, and Zanjon Rini, Tangar Gav Jinton, and the true Jintan Yan go, some that they don't read that Gav Jin the true Jinton and the true the young goneries. 同样的出现这个病痛饥渴症状之时，为了法应该去承受的，因为前世的话自己造作了很多的恶孽，堕入这个金刚地狱的罪障和这个就是恶孽是有的，自然就是如是的话，以这种病，那么就让它具有意义得以清净，痛也是让它具有意义得以清净，饥渴等的话仍然是可以具有意义，尤其是无等大师的插图是黏腻之地的南瞻部，只要有头痛脑热的话就得能清净。那么如是的病痛饥渴的话，那么无始以来的就所造的罪孽都能得以清净，如是的欢欢喜喜之心而对之，如是而去听闻法。哦呀，他这样就根本呢，他这个就按你们这么严肃的这么主的像那意思呢。如是之前就是皮验等为问垢，那么如是已宣讲了这个六垢。哦呀呀他是很多人马蹄节目个下次讲到的，他根本样个谁过呢？这经堂当中有戴帽子的，应该不应该这样？是忘记了。对不对？买一次，
마스터 작에서 어차가 링한바 사그너리 링한바 사그너리 거기는 어찌고 송어요너리 마기 발라 추면신 만아진동 고고요도 두당 카르바 손톱도 고 찌바 딱람 추면신 세너리 거기는 만아진데 마기 너즈가 추셔년 마리 손너리 如是的就不应该这样做，就是没有这个，就是这样会造成很重的恶孽的。同样的，如是所宣对谁没有恭敬心的，或者是嗡着头的，或者是撑着伞，或者是等等之中的无有恭敬心的话，不应该讲法，也是如是所宣的。对，送要跟那的这个，他上那些头呢，人都话个弄的啦，那等着送个，马吉巴去些没人这样的。那么如是也是在这个戒律当中是以后也会宣讲的。那么此在这个他的教证当中也说是，对为恭敬者不应该宣法。没那人的我要那点去些没人信的，去些没人信的。同样的，就是说为痛的话，就是搀着头的啊，那么自然就是如是的，也不应该听法，也不应该对他做宣讲法。都后下那的呢。听出了呢，拉的那种的呢，从家拉的种呢，他们家这个去是没人拿种的，去现在没人这样的。同样的，就是撑着伞，或者是手中拿着拐杖，或者是持有这种器械的，就是这个武器的，就是刀削之类的。那么此等就是不应该听法，也不能对他们宣讲法，也如是所宣的。人家这么着搞能过去，他们家呢？他们这个确实没人这样的，确实的没人这样的。同样的，用种种的这种布条就是搀着头的，那么此等是不允许听法，也不应该对他们宣讲法，也如是所宣的。那他们这的你不能买的，东巴山去家头把个，他们都是弄呢，那都是在那送那的。那么此等并非是我上师所宣的，而是本师释迦牟尼佛在这个戒律的这个教证当中、教条当中如是所宣的。哦呀。对的，可能这个当然这样，俺大这么讲的，但到一代都这个说呢，的全的12年不赢的，全的12年不赢的，我们拉曼的12年不赢的呢，的12年不的啦，的马戏马国人的两岸插线不中，的上中的，他嘻嘻哥哥个。你记得恰所以那的另安把的吃么少的吃么少，少那意思。如是的，那么自然对于我上师的无所谓，但是如是因为法是最念力的，上师是最念力处的，不知道不懂的话，那么自然也会造作恶孽的。光知道的话，还如是去做的话，那么这个恶孽，那么有多种自然而然，大众都是应该明了的。这个叫那嘛的，当然怪叫那嘛的，这个嘛的，现在把马戏呢做过的人，马戏呢做过这个那谁过的人那嘛多，马怎么啊？他当然确实开始下转出他呢，就是这个他呢这个么子的，他生意上下子关系的，他是个要下子关到别，他还得下关到，就是这说嘛他呢，确实他是下工出的些的，他这么的叫的人，对，我这个去到门头把他们觉得他你见那巴拉人人也做个这个人个气候就没去的，其实根本的二门做不的家的人，做不的家的个呢，其实个什么很多年了嘛，但是他几十年了，那个难得过的是。如是的，那么今天就没有任何关系，那么自然就是并非是在呵斥。那么为什么这样宣讲不知道？那么自然就是有些，比如说第一次，那么第一次的话，以后没有说什么的话，不懂的话，没有说什么，第二次会出现。那么其他的同样的看到这个就是有些戴帽子，那么就上次没有说什么，那么接着他也会如是随行。那么此等自然虽然自己懂得不多，知道不多，但是自然经历在讲解就是宣讲者，宣讲的话如是在宣讲，宣讲以后希望大家应该如你去奉行的。但是这那过呢，这他们很多人呐，这个这嘛这个嘛，人家先那过呢嘛，我听出了zaran na na te zino chi kop dam chon ma nja ko na ma wa te nyona re te te chi se chi ko na ma re 如是宣讲以后，希望大众铭记于心，如是去奉行。但是如果是聋子或者是痴呆的或者是疯子的话，那么自然是没有办法的。那么是此等是没有任何办法的。哦，这南巴谈这个，早日去干是没去的，这家子你这我们去现在很麻的。
몸이 주셔기는 말이야. 주니 주셔거든 몸이 지금 식디나 뭐 차지 진짜도 미히네 냠냠나 따도 그 가호 롤론 그 주셔건 다스 마스터 자가 요는 마르탄은 때 뭐차 지죠 지금 지가 문짐데 갑리 지가 문짐데 지난발라 지 뇨뇨리 아니 양도 샤지데 제차가 추즈 자자자 지 드브로즈 아마예데 제차가 추즈 드브 히느제 리다 아무토 제차가 지자자 한자 아무토 썸 뜨거 따거부터 샤거느리네 제차가 그나 자자 냔쪽지 아고 먹고지 데 고는데 저와 랑라낙신딤나 만치고는 추고아세 데데 쩌르자는 그 지지가 반독 매케지 如是的，那么自然就是如是详细讲解以后，希望大众铭记于心，而如你去奉行。虽然自己懂得不多，最不会讲法，那么自然就是说很羞耻之事，不会讲法。那么别人听到也会羞耻之事，好像是一个老年人在讲话般的，是如是的。但是也是如是详细的讲解的原因，就是希望你们如是就是不知道的，让你们知道，而如是铭记于心。尤其是如是详细讲解以后，虽然是有些是反反复复的讲解以后，那么讲解以后，希望大家铭记于心，铭记于心和如意去奉行，如教去奉行，是上师最大的希望。哦耶，对呀，亲南吧，会南你去，走路走到去走那朋马走那大就年米，等着下个呢，他现在亲南吧个绕着年个呢。ஞான் दिग चेचका कौन ஞாन त सेम लाभ जोन त ता लगले नाक्सिंग दीप कोन लगले ना ड्रिप तंग कोन लगले नाक्सिंग ड्रिप तंग माप न पान मरा कोइ नांगे चेन बाला कोइ जका चिदा ता जमा जिना जमा ग्यागनरे जमा जमनरे जमा चजग जमनरे यु जमनरे मु जमनरे जमा लेलु लेस्तान दंडुरे जालि जास्तान दंडुरे कोंजे यक्वाज कोनलु कोंता कोंजे दंडु कोंगोनरे कोनलु कोंता दंडुरे जिद ने चेना बालावन शाकोनरे चेना बाकान न्यांगोनरे जमा जालि जास्तान दंडुरे लेलु लेस्तान दंडुरे कोंजे यक्वा कोनलु कोंता दंडुरे ता कोंजे यक्वा कोनना यगनरे वता ट्रोनरे वता जमा यक्वा जिना लेनान जमनरेतान जगनरेतान वान जामनरेगोज शनदे ता चिन्नबाक न्यंददे ते समा जारगो माई लेरगो माई कोंज कोंटगो माई कोंज जोरगो माई जी माईती रा कोंज ट्रोम्बोज यंतो कोन के चपन कोंज यखवाज कोंज कोंड कोन को चान समा यखवाज ले जियोन रे जिन के चिगा फान मारिना कोत अना माना दे समा ले ता सब कोंज कोन कोन तो सब चिना बाग कोंज तो कोन कोन जाजी तो जागुन लगले नन दिमनाते रंग जिला फान तो योन रे कोत जन दे छुत डब्लू डब तो था चित चिना बाला शक शान ता चिना बाग लगले नन दिम कोन उचा सदा सेना कोन ते रे जन तो मन सदा सेना छु मही लकोन मारते छु मड्रबाते लकोन रिस 如是的，那么自然现今就是文法的方式、方法，或者是说文法的功德，或者是它的没有文法的过患。那么在详细的讲解以后，那么自然你们也在认真的谛听以后，自然就要铭记于心。光是铭记于心，也应该去做，应该去实践。没有去做，没有去实践的话，自然是没有任何意义的。比如说，上次我在此处宣讲，比如说吃个这个饭，就是如何去做饭。那么吃是非常好吃的，这个顿饭是非常好的，或者是这个衣服是非常好，如何去做的？那么吃了以后，你们的肚子会非常舒适的，而且是怎么样在详细的宣讲。那么你们也在听是怎么去做饭的？那么什么饭最好吃的？什么衣服最好的、最暖的？如是在听闻。那么光是你们听了以后没有去穿、没有去吃的话，对你们有意义吗？没有意义的。同样的，在座的或者任何一个人，那么都说没有不知道的过患，而就是没有去实践、没有去实修的过患是居住的。也说听了以后应该如是去做，如是去奉行是最为关要的。哦呀，等着这，他不拿这个家人那有那个，他这个今年的这个，况且出着没意思的他呢，出这个出着马吉那看那马的他呢，他马那边没红色人都那一个，马那边没红色都那一个，什么个马那边没红色都没一个是这个样子马的。तातन दोंग तो तातेलो दान रहता तातन दोंग तो किसी ना ना और मान पे मैं हूँ सुन दोंग ही नहीं रहता दोंग तो ये न मारे
다 팀지 라가다 오늘은 돈주 마이다 자기 대 게임년지 옛나는 다 치마히나 많이 주죽즈 단돈 에히 뛰다 더 라글나 톱다 많이 주죽즈 돈 比如说，在汉地的居士的话，很多就说不知道、不懂得如何去修法，那么奇景就是如何去修法。那么如是不知道，在自然不知道如何去修法，难怪。那么如是想起，比如说一个六字大明咒，我们的班面后，这个非常简单，如是去念诵的话就够了。那么他知道如何就是这个六个字是知道，但是不愿意去读，那么不应该这样。如是知道以后，应该如你去奉行，如你去念诵，应该这样去做的。 nya ran na la nan na ter ta ndar na chu hi na chu madrum na lagla na mandip ji de chon de tan yo na rin che cha ga chu hi on re ta lagla na mandip ji de chon de tan yo na rin ta te lagla na andip da mar nyam s zelen ji tam te ma chu ke se ran 同样的，我有知道法而没有去实践的这个果患是有的。同样的，汝等也是有这样，就是知道而却没有实践的。所以因此之故，希望大众去实践，如你去实修是最为关要的。 今天的法就讲到此。 Sonam de tamchide zigba ni de toni ni be janam pamchi je ga nan che walwe chuba chibin chole do a do go Oh